जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक सपोर्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। आशा करुच्ची समस्ते भलर थिबे। आजिर एही वीडियो रे ओडिशा आदर्श विद्यालय रे जॉब रो अपडेट रही। आसिला आदर्श विद्यालय रे चाकरी। ओडिशा आदर्श विद्यालय रिक्रुटमेंट 2026 जो थे शिक्षागत योग्यता अष्टम दशम +2 +3 जदि आपंकर अच्छी शिक्षागत योग्यता ताले एइथरे एलिजिबल होई परिबे आवेदन करिया पई। 30 टी जिला पाई नियुक्तिर सुजोग रोची। सबुठार बड़ कथा होची एथिरे कोनोसी प्रकार एग्जाम हेबो नाही, नो एग्जाम नो फीस एवं कोनोसी प्रकार आवेदनर चार्जेस मध्ये पड़िबो नाही। सबु जिलार पुओ जो उभय एथिरे आवेदन करि परिबे। तबे केमिति आवेदन करिवे, कोन सब पोस्ट रो वैकेंसी रहउची, सबु किछि ए वीडियो रे देखिबा। चैनल जो माने नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर देबे, कारण डेली हम चैनल रे वीडियो अपलोड होउची। तो सर्वप्रथम आपण माने अपडेट पाई परिबे। आ बिना स्किप रे वीडियो शेष पर्यंत देखंतु, वीडियोटी आपण मानको पई बहुत हेल्पफुल हेबो। सो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन नेम रहउची बा डिपार्टमेंट रो नेम ओडिशा आदर्श विद्यालय, जोटा को शॉर्ट रे ओईवी बोली हमें कहूचु। हु कैन अप्लाई, ऑल ओडिशा रो सब कैंडिडेट अप्लाई करि परिबे। जेंडर कथा जदि हमें देखिबा, बोथ मेल एंड फीमेल उभय पुरुष महिला आवेदन करि परिबे। जॉब टाइप गवर्नमेंट जॉब रो वैकेंसी रहउची, किंतु एटा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे रहिबो बा टेम्पररी बेसिस रे पोस्ट रहिबो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ओडिशा भितरे ही पोस्ट मिलिबो एवं आपनकर डिस्ट्रिक्ट वाइज भितरे की वैकेंसी रहउची। पदवी कथा जदि हमें देखिबा बा पोस्ट नेम वार्डन, हेड कुक, असिस्टेंट कुक एवं पियन। शिक्षागत योग्यता बा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वार्डन पाई ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन आर्ट्स साइंस कॉमर्स जेकोसी डिसिप्लिन हेतिले एथिरे एलिजिबल होई परिबे। हेड कुक पाई अष्टम टी पास करथिबे, ता सहित कुकिंग रो एक्सपीरियंस दिवा दरकार। असिस्टेंट कुक रे सेमिति अष्टम टी पास करथिले एलिजिबल होई परिबे। पियन पाई दशम टी पास करथिले एथिरे की एलिजिबल होई परिबे। सैलरी कथा जदि देखिबा बा दरमा वार्डन पाई 21,175 टंका मंथली सैलरी मिलिबो। हेड कुक पाई 9,000 टंका, असिस्टेंट कुक पाई 6,750 टंका, पियन पाई 7,700 टंका। एज लिमिट मिनिमम टा आपन को 18 वर्ष होइतिबो एवं मैक्सिमम आपन को 60 ईयर भितरे बयस होइतिबा दरकार। माने एक्सपीरियंस पर्सन मध्ये एथिरे की अप्लाई करि परिबे। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू हेबो एवं एक्सपीरियंस देखा जिवो। अप्लाई रो मोड स्पीड पोस्ट बा रजिस्टर पोस्ट थ्रू रे अप्लाई करि परिबे। एप्लीकेशन फीस नो फीस फॉर ऑल कैटेगरी, कोनोसी चार्जेस पड़िबो नाही सब कैटेगरी पई। डॉक्यूमेंट कोन दरकार हेबो, एप्लीकेशन फॉर्म जोटा कि एडवर्टाइजमेंट सहित अटैच होइक अछि। एटा मो टेलीग्राम चैनल दे देबी, आपण माने सेइठु ही पाई परिबे। तापरे ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट जदि अछि माने एससी एसटी ओबीसी जहां भी कास्ट अछि आपण माने देई परिबे। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज रो फोटोग्राफ, रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपण को देया पई पड़िबो। एटा मैंडेटरी रहिछि, माने जो जगह वैकेंसी रही से जगह रेसिडेंट दे पारे, माने से जगह ही रेसिडेंट होते आपण मैंने अप्लाई करेंगे। आधार कार्ड टी देवाई पड़ो, एक्सपीरियंस जदि अच्छी ताले दे पारे। तेज यही सब डॉक्यूमेंट दरकार हे। यही सब डॉक्यूमेंट को जेरोक्स करके एप्लिकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको स्पीड पोस्ट बा रजिस्टर पोस्ट करिया। फ्रेंड्स देखंतु, प्रथमे जो एडवर्टाइजमेंट टी रही तो ये विभिन्न प्रकार पोस्ट रही, जमीक वार्डन पाई रही चौकीदार कम स्वीपर, हेड कुक एवं असिस्टेंट कुक। तो यही भाव में विभिन्न प्रकार पोस्ट रही। देखो जो ओडिशा आदर्श विद्यालय जो हॉस्टेल गुड़िक होता है, माने हॉस्टेल लेकिन जो पिला माने रहिया पई बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टेल थाए, तो से ही वैकेंसी गुड़िक बाहरी। एटा बहुत भल हम जो मैंने कि जॉब पाऊ ना, तो यू पर से बहुत बेनिफिट हे, से किसी तो अर्निंग हो पार। तो देखो बॉयज हॉस्टेल एट ओडिशा आदर्श विद्यालय क्यों क्यों जगह ना जमीधरा विषयी मयूरभंज, तो यही सब जगह आपंकर वैकेंसी रही। तो केउटी केते पदवी रही है दिखाई, तो आपने चेकआउट करेंगे। फ्रेंड्स देखो वार्डन मेल पाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीए बीएससी करते इलिजिबल हो पारे। 30 ରୁ 60 वर्ष भितर बयस सीमा होता दरकार, माने टिके मैच्योर पर्सन इतरे की रिक्रुट करा जिवो, माने 30 ରୁ 60 वर्ष भितर बयस सीमा होता दरकार। एवं 21,175 टंका पर मंथ तांको सैलरी मिलिबो। चौकीदार कम स्वीपर पाई सेमिति 21 ରୁ 32 वर्ष भितर बयस होइतिबो। 7,500 टंका एप्लिकेशन चार्ज माने आपनकर रेमुनेशन बा सैलरी रहउची। हेड कुक पाई सेमिति की रही मेल पाई रही 30 ରୁ 40 वर्ष बयस होइतिबो, रेमुनेशन 9,000 टंका रहिबो। देन असिस्टेंट कुक पाई सेमिति 21 ରୁ 32 वर्ष भितर बयस होइतिबो, तो ये 6,750 टंका। एवं आपको एलपीजी व्यवहार कर पार दरकार, माने एलपीजी आपण माने गैस जमती लगे पारे। देखो एठारे आपणकर
ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ପ୍ରୋସେସଟି ଦିଆହେଇଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଠିକଣାଟି ଦିଆହେଇଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍, ଚୌକିଦାର, ସୁଇପର, ହେଡ୍ କୁକ୍ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟଟି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କି ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସଟି ରହିଛି ସେଇ ଆଡ୍ରେସରେ କି ଆପଣମାନେ ପଠେଇବେ। ଏଠାରେ ଦିଆହେଇଛି ଠିକଣାଟି ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ଠିକଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 22/1/2024 5ଟା PM ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପସଣା ଜାମଦାର ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି। ୱାର୍ଡେନ୍, ଚୌକିଦାର କମ୍ ସୁଇପର, ହେଡ୍ କୁକ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସିଟି ରହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଆସିଛି ଏଟା ବି ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଞ୍ଜୟ ଧାନପୋଷି ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି କୁସୁମୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କି ରହୁଛି ଲୋକେସନଟି। ତ ଏଥିରେ କି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ୱାର୍ଡେନ୍, ଚୌକିଦାର କମ୍ ସୁଇପର, ହେଡ୍ କୁକ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର କି ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ନେଇକି ତ ସେଗୁଡ଼ାକ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ମାନେ ଡେଲି ଜବ୍ର କି ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ କିଛି ନା କିଛି ଜବ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଭେକେନ୍ସି ଆସୁଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରେ କି ହେଇଥାଉ କି ଅଦର ଯେକୌଣସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଭେକେନ୍ସି ହେଇଥାଉ ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି ଏଇଥିରେ କି ମଧ୍ୟ ଭେକେନ୍ସିର ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଜବ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ସେମାନେ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ୟାର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏନଗେଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ବା କିଛି ବର୍ଷ ହୁଏତ ହଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ତ ୟାର୍ନିଂ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଏଇସବୁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ କି ଯାହା ବି ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥାଏ ମାନେ ଡେଲି ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସକାଳ 8ଟାରେ କି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥାଏ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।